dugu de musoya tabiya dɔrɔn de b'a la hali quartier kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ yala o ye pere de ye bon ka hakiliw ladon sa ka bɛn ni nin ye sa kɛ monsieur ka kuma ye jumɛn ye a ye nin écoleden in ka réprimander k'a fɔ a ɲɛna non o tɛ fɔ mɔgɔ ma ni pere don o de y'a tabiya ye i t'a lagosi n'o ye i t'a fɛngɛ n'o ye a yɛrɛ y'o sugandi k'o kumaw fɔ k'o dilan mais o de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ. Mais on ne peut pas nier l'évidence. Ce qui est grave, mais vous me donnez l'occasion, parce que là, il faut qu'à dire parce que ou ben kuma munu na gouvernement ben kuma munu na ka nyini ka kuma inka akokari ka kuma inke comme na soro diko ni fanga de be aywa u fole menyongo o de ato beka abeka ni fo non je suis désolé ofente fanga fo nyongo ni fanga ke nyongo fe tew an wulila ka jɔ ATT nɔfɛ yan ne ni ATT mun tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ non a nana ni fɛn de ye qui gire avec nos valeurs sociétales et religieuses min man ka danbe an ka danbe nafɛ o tun b'a kɔnɔ an wulila k'an jɔ n'an wulila ka jɔ o la k'o kɛlɛ kɛ nin fɛn min b'a la a ka jugu ni o ta in ye siɲɛ 100 an b'an mako o kan parce que n'an kumana mɔgɔw bɛna fɔ ko ayiwa nin de b'a u ni ɲɔgɔn cɛ non an tɛ mako o kan o bɛ fɔ a kɛlɛ fana bɛ kɛ aw wulilen don a kɛlɛ fana kɛlɛ kan u ye min fɔ an y'a mɛn ko premier ministre y'a lajɔ je suis très heureux a k'a lajɔ mais u t'aw wasa ni premier ministre y'a lajɔ c'est d'abord une preuve que min bɛ ka fɔ o ye tiɲɛ n'o tɛ a jɔ kun min fɔra n'o t'a la aw b'a jɔ mun na baasi tɛ Ousaz Diko ni wale min kɛlen filɛ ni e bɔra ka ɲɛfɔli kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ye gouvernement ka ministre min ɲɛsinnen don kalanko ma ale ka jaabiw mɛn yala ne b'a fɛ ɲininkali min kɛ sisan o ma wuli ka se e ma wa e fana ma a ɲini ka gouvernement rencontrer ni sujet in kan walasa ka alerte a ko da la mais alerte de kɛla o ne bɛ jamana in dɔn kabini si finnen don fo k'a jɛya n bɛ Bamakɔ yan je connais le gouvernement successif, le régime successif. Ou tabiya ye min ye ne b'a dɔn. Code de la famille ko la an ye 100 ans de kɛ an b'u nɔfɛ. Atelier si tɛ yen an n'u ma jɛ ka min kɛ. Concertation régionale an jɛr'o la. Synthèse nationale an jɛr'o la. Nka o n'a ta o ta u taara n'a ye don min na assemblée la min ka d'u ye u taara o de voter. A ma ɲɛ fɔ an wulila ka kɛlɛ de kɛ. C'est pas parce qu'on n'était pas présent hein. An bɛ yen an ye réserve ko fɛn o fɛn kan u y'a bɛɛ fili. Parce qu'ils n'ont aucune considération pour le peuple. O ye jamana yɛrɛ tabiya ye o y'a kɛcogo ye o y'a ka méthode de gouvernance ye n'i y'a ye bi ni kidalikaw tisora jamana bɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ tɛ olu sɛbɛ de don marifa b'u bolo u y'a dɔn n'a ganna u bɛ sɔn k'a bɛɛ dɔn ɲɔgɔn na ni i ye n tɛ ko jamana bɛ siran parce que tant que il ma sɛbɛ de jira nin jamana in na hɔrɔnya la a ye na an ka sigi an non moi je fais l'alerte c'est une alerte pour que u k'a dɔn min bɛ ka kɛ a bɛ sen na c'est qu'ils oublient moi je suis un enseignant j'ai des collègues dans ces choses là teriw b'a la n balimaw b'a la n baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw b'a la n fɛnw b'a la donc j'ai toute la documentation je le dis bien je ne révèle pas ma source non mais c'est une source digne de foi. Dalou b'i bolo. Dalou gɛlɛn a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko moi j'étais pas à Ségou. Ne tɛ Ségou n tɛ ministère fana la o. Voilà. Donc Youssouf Kulubali n'a sɔrɔ ɲininkali dɔ b'i fɛ yanni an ka taa ɲɛli ni ɲininkali baroda kun ye. Ne bɛ fɛ ka Ousaz ɲininka yalima Ousaz ka laɲini ye mun ye fɛn in bɛɛ de ka yɛlɛma wa tari fɛn dɔw de b'a kɔnɔ aw bɛ fɛ olu ka bɔ a la a tɔgɔ ka to sen na. Mais éducation ko mais et puis ne ye ministre mais a ye fɛn dɔw fɔ je suis désolé pour un cadre un responsable quand même de son rang a k'o fɔ bon o bɛ deli ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ leader religieux wele an bɛ leader d'opinion wele mais c'est pas vrai. mais nin na aw ma wele. mais c'est pas vrai. o fɔlen min yɛrɛ filɛ nin ye. mais écoute non parce que a ye hali école coranique kuma fɔ mais je suis désolé. École coranique ko ne kɛlen haut conseil président ye en 2008 ne de ye forum organisé sur les écoles coraniques répertorier toutes les écoles coraniques
parler de leurs problèmes. Parce que n'y a pas de problème, il y a un problème. Moi, si tu coffres là, fais min do don la c'est qu'à ma problème. Fais min boro kono. Au 2008, il y a eu le Forum national sur l'éducation. Agneau de ta lobbying car faux enseignement coranique au kata en compte jamana fait. On y biche 100 ans à Kobesena. 100 ans à Bessena. Moi, j'entends le ministre de l'autre mais à Teko, il y a donc c'est pas son dossier. On l'a amené tout de suite là, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Bah, il raconte vraiment des choses. Ayiwa Ouzaz Diko bi o b'a yira k'a fɔ hali an bɛ danga min na ka se sisan ma e ni minisiri walima premier ministre aw ma sigi nin kɔrɔfɔ in kunna kuma dɔw la e bɛ se k'a faamu cogo ni n'a ɲɔgɔnnaw fɔra ka tila tuguni ka dalilu di u tɛ wele bila e ma walima ka wele bila an ka danbetigiw ma ka da don minnu taara n fɛ immédiatement o kɛra le directeur national de l'institut pédagogique voilà IPN voilà ani groupe pivot au ɲɛmɔgɔ ne ye déclaration min kɛ ne ma groupe pivot tɔgɔ fɔ ne b'a dɔn u b'a la mais je les ai ignorés parce que pour moi olu tɛ c'est le gouvernement qui est responsable c'est pour cela ne kumana ma groupe pivot fonda la olu de bolibaatɔ taara ye hali kunu ye lettre ci ko an ka mɔgɔ dɔ bila min bɛ taa bila ayiwa commission in na PD ko kuma t'a la fɛn t'a la bon n'an b'a fɛ an ka mɔgɔ ka na o b'a yira halisa ko commission sugu jumɛn y'o tuguni nin ko sujet kelen de la halisa n bɛ na i ma o y'o kuma suguw fɔ parce que c'est ridicule les gens ils sont pas responsables dans ce pays malheur ko do o hakilila k'a fɔ ko jamana in ye jamana fu de ye nin jamana ba in alisilamɛ jamana ba in danbe jamana ba in ka taa nin ɲɔgɔnna programme nɔgɔlen ta wari kama min tɛ foyi k'a bɛn'o don o kalan kɔnɔ à l'insu du peuple maaw b'u balo ɲinina waati min na u den minnu n'u y'a ta k'a kalifa aw la aw ma fɛn sɔrɔ k'a d'u ma ka danbe sɔrɔ u ka kalan kodɔn u ka kalan sɛnɛ u ka kalan ni u ka kalan o denmisɛnnin fitininw a bɛ taa nin fɛn suguw de ta de relations amoureuses romantiques etc. non mais vraiment bon o tigilamɔgɔw minnu nana nin ko ninnu na u bɛ munumunu na u t'a dɔn u bɛ min kɛ bi a fɔra an ɲɛna bi yɛrɛ Ségal min bɛ ministère de l'éducation la a tigi ye n wele a ko le Ségal par intérim n t'a dɔn mɔgɔ min don k'u b'a fɛ k'an ye ne ye rendez-vous d'u ma n ko sini 15 heures bi lagasara in na an ye kibaruya sɔrɔ ko premier ministre b'a fɛ ka association religieuse ni fɛn min na n t'a kun dɔn dɛ je suppose que nin bɛ se ka sɔrɔ a kun dɔ ye n'o tɛ officiellement k'a fɔ k'u nana ma ni kuma wɛrɛ ye ministre an m'a ye fɔlɔ ne ye min f'i ye a ka Ségal de ye ne wele k'u b'a fɛ ka ne ye sini ne ye rendez-vous d'u ma mais premier ministre ka ni a bɔgɔti tantɔ walima k'a bɔsi ta o bɛ jisuma ka aw koliji la non c'est déjà un acte à saluer baasi tɛ voilà ok waati kɔnɔ ko i dusu wulila cogo o cogo ou bien a kɛra cogo o cogo ni fɛn min fana kɛra ni ɲuman don i ka kan k'o fɔ n'ale y'an mɛn a ko bon fɛn in ka jɔn c'est déjà un acte à saluer ça ne suffit pas mais c'est un acte à saluer yalima ne fɛ ka min dɔn nin ko in Haut Conseil ka kɛlɛ don wa tellement Mamudu Diko dɔrɔn de ka kɛlɛ don Haut Conseil ka kɛlɛ don wa Mamudu Diko ka kɛlɛ don mais avec tout le respect que je vous dois mon fils Haut Conseil ka kɛlɛ don Mamudu Diko ka kɛlɛ don ça veut dire quoi o kɔrɔ ye e yɛrɛ fɛ yala aw ye ɲɔgɔn y'a ko da la fɔlɔ kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini Mamudu Diko bɔra mission bons office la ko o de la a ye mankan caya e ye ne mankan mɛn wa kabini ne bɔra la i delila ka ne mankan mɛn ne kumana wa ne bɔra mission bons office la cogo min na aw b'a dɔn wa allez-y poser la question au premier ministre mɔgɔw bɛ kuma de fɔ min ka d'u ye u ka taa question poser premier ministre kun ne bɔra la cogo di arrêtez premier ministre ye arrêté de kɛ ka ne k'a ye ka bons office fɔ a ka politique déclaration de politique générale la DPG la députéw k'a voté
C'est une loi de la République. Ne papier m'a dit moral. Personne ne m'a envoyé un papier pour dire que à Barabana, il boira là. Non. Ne boira parce que ne refait. Ne be ko infamou. Ne ka conception, ne ka vision, ni ko ina. Ani nous ka démarche anti se ka ñogon fam. Nous ko anga marfata anga tout befa ku ban. Bon, moi ça ce n'est pas clair dans ma tête comme il aime le dire. Voilà, tout est clair dans leur tête mais dans ma tête au ma clair. Bah c'est Issa Kaba ngali là-bas. Ne ka ngali là-bas ka nyachi en fama en ba do ka fo o dogolente Mali Chila ka fo ko ale jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita Masurna mo ko baye an normal kunte ale ka wuli ka yele kuluba walma sebeni koro katani bada aterike o kulokan o dogolente Mali kono ka fo kale ni Ibrahim Boubacar Keita kadi walma ko tu jogola blende ni Ibrahim Boubacar Keita nteridu nde ñondo anjara ko chaman fana temena ni ñonje ay here chaman ke ay fen chaman ke net nan sigi yanga boko abeta o same abena toke Machite. ni horon jara ne ramene pour des raisons qui me sont propres ne ramene Machite. Uza Diko bi ni komi flani aw kembe ka fere jumɛn de tigɛ yala dona nataw la i n'a fɔ aw ni premier ministre nga fɔ ministère de l'éducation nationale olu y'a ɲini k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn ye ni o kama aw ma se ka wasa sɔrɔ o bɛɛ la aw ka dabali ye jumɛn ye walasa ni wale min ni a bɛ ka hakilina min bɛ ka ta ni k'a dansigi a la mais hakilina in ni ministère de l'éducation o ye jɔnni ka ministère de l'éducation ye IBK ka ministère tɛ Boubé ka ministère tɛ c'est un ministère du peuple malien. Ils sont au service du peuple malien. Il faut que aucun femme. C'est-à-dire que c'est pas le contraire. Aïe, où nous devons jamana ka barala. Où nous devons jamana servi. Veut dire anga ande uma ku kalan ku blasara ku kemma wu chini o manganga doga nawo. On parle de confidentialité ici. Voilà, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ils ont réussi à distraire le peuple. Voilà. Mais ni fana o kɔfɛ tuguni ni wale min na a don togo ani a tɔgɔ i n'a fɔ ESC min fɔlen filɛ nin ye yala don n'a nataw la ni bayɛlɛma wɛrɛ nana don a la i n'a fɔ a ka don cogo wɛrɛ la aw na se ka o kow bɛɛ lajɛlen contrôler. Non, anw tɛ yan. Nous ne sommes pas les inspecteurs patentés ni la sentinelle éternelle. Mɔgɔ i bɛ waati min kɔnɔ ani bɛ lahalaya min kɔnɔ i bɛ se ka min k'o la i b'o kɛ jamana éducation c'est sérieux nin fɛn ni mɔgɔw bɛ k'a banaliser c'est le fondement c'est l'avenir c'est le futur c'est le lendemain sini ma jamana in ka kan ka kɛ min ye o mɔgɔw de filɛ nin ye donc jamana ma kan k'i sigi ka carte blanche di ninnu ma anw yɛrɛ denw min bɛ inculquer u kunkolo la an t'a dɔn parce que ni ne bɔra nin kan lahalaya min na o ye ko min ye ala yɛrɛ ka ko de don pour dire que mɔgɔw fana bɛ dans l'enseignement qui reste encore digne minnu fana u ka jamana ka b'u bolo u ka hɔrɔnya ka b'u bolo u danbe ka b'u bolo u b'a dɔn nin tabiya ninnu t'an ta ye a dun mɛ filɛ nin ye a bɛna ka don a bɛ ka don nin ko in na olu y'o dɔn o de y'a kɛ u bɔra n'a ye o ne y'a f'i ye cogo min na ne ma taa Segu mɔgɔ si ma ne ye atelier la Segu ko ne bɔra n'u ka fɛn ye n tɛna se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fana ka kɛ jinɛ ye ka don ko in kɔnɔ ye mɔgɔw de y'a ta ka di ma baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la nka hali bi n b'a fɛ ka perepere-latigɛ min ni ka o lasɔrɔ o ye aw ka nin ɲɔgɔn ye ninnu minnu bolodalen filɛ a kɛra ministère de l'éducation nationale a kɛra premier ministre yɛrɛ ye o n'a ye ɲɔgɔn ye nin ko in kunna ni déjà bɛnkanw sɛbɛnna i n'a fɔ ni groupe pivot ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ nafolo ko na ye a ko la a b'a la ni o nafolo ko minnu filɛ nin ye k'a fɔ ko gouvernement ye o dɔw minɛ ka ban walima o minɛ ni ko bɛ u kɔnɔ o kama u tɛna sɔn ka a ko bɔ yen
o cogonin na e bɛ aw bɛna dabali jumɛn tigɛ. Bon nin ko in kɔni déjà u ye acte fɔlɔ min kɛ ka ko in jɔ o ye fɛn ye c'est un acte à saluer. N'a kulela n'u ko bon n'o don an ka nin jɔ pour que an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ o yɛrɛ ye fɛnba ye o ye koba ye. Anw ka hakɛ ye min ye c'est d'informer l'opinion malienne d'abord jamanadenw ko min bɛ sen na nin ko in tɛ kulekan dama ye parce que u bɛna kuma caman fɔ ne b'a kalama u y'a daminɛ fana u ye fɛn caman fɔ Diko ma moi a bɛ nin ko in na il est amer puisque il y a ceci il y a cela. A fɔra i n'a fɔ k'a fɔ ko sogokumu kɔgɔla voilà labɔ man gɛlɛn. Voilà bon ni a ye nin sɔrɔ sisan a ye nin kɛ dalilu ye a bɛ bɔ n'a ye a b'a kɛ tan a b'a non moi je vais tout écouter mais ça là o bɛ ne to n cogo la o tɛ foyi bɔ ne ka conviction na parce que o fɔli ma daminɛ bi o. Baasi tɛ mais maa wɛrɛ minnu n'an bɛ ka kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma dɔw la n'i kɛra maa ɲɛmaa ye a bɛ ka ca Ala fɛ maaw bɛ k'i kɔfɛ i tɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw ye kibaruya dɔw carin k'a fɔ ko juma nata ko mɔgɔw ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o kumana bɛɛ ka taa juma misiri la hali minnu tɛ taa juma n'a ka kɔrɔ ko ka wuli ko wale min kɛten filɛ nin ye o kumana ni juma jiginna ko ka jigin bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ yala i y'o kibaruya mɛn wa. Mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ ɲɛna WhatsApp kan ne y'a mɛn komi i yɛrɛ y'a mɛn cogo min n t'a fɔbagaw dɔn n'u ma ja a la an m'a kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ de ye n wele k'a fɔ ɲɛna ko a y'a ye ko ne photo de bɛ yen kumakan in b'o dugu ma ayiwa bon minnu y'a kɛ u bɛ se k'a kɛ n'u yɛrɛ tɔgɔ ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma yamaruya di mɔgɔ la. I ma wele kɛ fɔlɔ. n ma wele kɛ n ye wele kɛ min na ni n balola ni Ala sɔnna o ye dimanche ye dimanche in fana n bɛ taa yɔrɔ min o ye palais de la culture ye. mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ye dɛ. Voilà an bɛ mɔgɔw wele kibaruya min bɛ yen k'o f'u ɲɛna comportement ni attitude min n'an b'a fɛ mɔgɔw ka k'a la yɛrɛminɛ ni ka ko in kɛ ni responsabilité k'o fɔ mɔgɔw ye pour que ko in kana purukutu an b'a fɛ k'o de kɛ dimanche don ni Ala sɔnna mais min ye weleli min filɛ nin ye k'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ nin kalama n tɛ a dɔn a bɔra yɔrɔ min a source n t'a foyi dɔn a la. Voilà, n t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Uzaz Diko waati sɛbɛkɔrɔ kuruna kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ da sera a ma kuma dɔw la n'a fɔra bi ko nin kɛra sababu ye e ka bɔ ka i da don jamana kunkanko la walima i ka ye a ko dɔw la a bɛ mɔgɔw labila k'a fɔ kuma dɔ sera walima i ye fɛn dɔ minɛ i bɛ basé min kan i y'o jɛya k'a fɔ o fɛn tɛ nin ye yala kari nata in maa minnu n'a bɛ n'olu wele olu ye maa sugu jumɛnw ye ani yala marabaaw b'a la i n'a fɔ ministère mɔgɔw bɛ a la. An kɔni bɛ bɛɛ de wele nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele ka leaderw wele k'u sigi kuma don an hakili la nin ko in bɛ cogo min na a ka ɲi anw ka kuma ɲɔgɔn fɛ. Et puis a ka ɲi message dɔ ka bɔ anw fɛ ka ɲɛsin opinion ma o b'a to ko in a tɛ déraper voilà parce que n'o ma kɛ e filɛ nin ye k'a fɔ sisan weleli dɔ kɛra ne t'o kalama. ne y'o ye an y'o ye WhatsApp kan. bon fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ n tɛ min kalama pression min bɛ ne yɛrɛ kan n b'a dɔn mais adamaden n'i ye responsable ye ko min ka gɛlɛn i b'o de gérer. Baasi tɛ. Voilà. Ayiwa min ka gɛlɛn o ye nin ye parce que bi ne ka bɔ ka kuma ne b'a dɔn a bɛ interpréter a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan mais ni n sera n'o ɲɛ a ni n kumana u bɛna fɔ tan moi je suis un responsable min bɛ jɔ Ala de ɲɛkɔrɔ sini a ka ɲininka sanni mɔgɔw bɛ ne ɲininka. siga t'a la. donc moi toutes les autres considérations là o tɛ n ka problème. Baasi tɛ. Uzaz Diko kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye nin kumakan damadɔ minnu n'an da selen filɛ a ma nin ye n'o bɛ tali kɛ an ka jamana lakanako jamana fana nin wale min yera k'a fɔ bɔ kɛra a kalama n'a y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn kosɛbɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen bi welekan jumɛn b'e fɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma i da sera ma ko mara kɛcogo man ɲi mara kɛcogo min man ɲi yala e bɛ se ka mun fɔ. mara kɛcogo man ɲi ne y'o kuma in fɔ sanni élection ka kɛ o y'a sɔrɔ n y'a fɔ a bɛ kalo 6 wa kalo 7 bɔ n y'a fɔ n bɔra min bɛ n kɔnɔ n y'a fɔ a fɔlen kɔrɔ kɔ ne ye n daminɛ fɛnw bɛ yen o tɛ ne ka rôle ye mɔgɔ wɛrɛw de n'o kɛli ka kan parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka rôle de don bɛɛ n'i ka kɛcogo don il y a des luttes politiques de revendication politique qui appartient aux états-majors politiques olu ka ko de don
élection ɲɛna a ma ɲɛ a kɛra a ma kɛ président do président tɛ o tɛ anw ka ko ye o y'olu de ta ye ko ne ma n da don foyi la ne ye n daminɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ne ɲininka a di ko o kuma e tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ jamana kɛra ta o dun tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw wulila yɛrɛ ka taa an sɛgɛrɛ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn ne ye n makun ni ne tɛ se ka n makun nin kan parce que ni responsabilité min don ne b'a dɔn ne bɛ ɲininka nin na sini ni ma kuma o de y'a to n kuma na n bɛ kuma n ka kan ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ quoi que ça peut coûter je l'assume. Voilà. Kuncɛ kuma o ye ka duwawu kɛ ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala de bɛ se anw ka jamana in bɛ lɔnbɔlanba ni lahalaya minnu na ala ka jamana basigi ya masha Allah ala ka jamana basigi hɛrɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ o ye bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de ye ala ka hɛrɛ d'an ma ya masha Allah fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bi ɲɔgɔn fa ni joli bɔn ni hakɛ min bɛ ka tiɲɛ kuranna hafizuw ni kalanbaw ni maa wɛrɛw maa minnu b'a faga n'u m'a min u m'a bɔn o min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ye o min yan o kɔrɔ ye quotidiennement don o don an ka kan ka ala deli k'a ɲini ala fɛ o balawu ala ka jamana in kisi a ma ala ka jamana in kisi a ma ya masha Allah ala ka jamana in kisi a ma ya rabbi ala ka an ka jamana basigi ka sabati ka hɛrɛ caya amin ya Allah a yɛrɛ ni caya ni baraji an b'i fo a diyara n ye a bonyana ma an b'i fo vraiment merci bien a diyara n ye an b'i fana fo k'i wele ka na ka wele lamɛn an b'i fo an bɛ an lajɛbaaw n'an lamɛnbagaw fo Isa Kaba Sidibe an ka foli belebele bɛ di i ma Yusuf Kulubali Bako an ka foli bɛ a ye an b'aw hakili lajigin k'a fɔ aw tulo bɛ nin waati na foroba baro tako fɔlɔ la min ni a ye Alhaji Uzaz Mahamud Diko ne ka ale bisimila a ye walawalaliw kɛ i k'a dɔn barodakun min na o kɛra min bɛ tali kɛ lakanabaliya min man ka jamana kɔnɔ bi a y'i da se o ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen waati laban in na a y'i da se fana fɛn ma fɛn min ni o bɛ tali kɛ gɔrijigɛniya ko o kumana o jateminɛ min ni o yera an y'an da se nin bɛɛ lajɛlen ma an ka foli belebele bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw